Anak-anak kapi, ayo aku pun anak kapi, Ria ya. Ria seneng ngongku ya, di atas gunung Ria. Gunung dina Ria beda kemperena karena se berroa nyamana Gunung Pekol. Gunung Pekol beda. Dina Ria Gunung Pekol Temon. Tiba ada dua Gunung Pekol kan? Ya bos dari lorong gila kan memang kan laka dua kan lorong gunung Pekol beda Gunung Pekol Temor. Nah singkok satya adunginga kadadian asal mulana Gunung Pekol. Nah cakna orang cari taria sebut legenda kadadiana setong kenengan setong tempat ya. Setong kenangan nunggu aja orang Madura. Ya harapa mai sebut Gunung Pekol. Nah, dia cari tanah berina karena ya. Cerita legenda jakna jakna sastra ruai kok jak legenda. Ki jaman Lombok. Lombok na Lombok ya. Ki jaman kona Lombok. Arya bede setong bebini ratin neng beboh buruk dojo rokan buruk dojo rokan bede sabo ropas bede bengko noreng disa bede setong oreng bede setong bebini ratin nyamana Potre jenang. Potre jenang jadi ratin. Disa ibarat dojerwa banyak. Lanceng-lanceng si ganteng. Ngomodetan lalaki si bagus. Si teroh. Dek ka potre jenang. Tapi potre jenang jadi ya. Tak lebur kelakian ya tak tuli alakiah rah maksudnya terus sampai umur gelu dapat kabektona laki ya laki ya lain are detiri apa ringeten dengan anak-anak satya ya anak-anak ubini mun alakia ce akabini umur ngodoh umur patuai sakone menjati hari aku tugas sekolah gelu ya pataman sekolah apa boleh lalaki ya aku tuh sekolah ya perlu entar montu entar ngaji ke cewen mun perlu sekolah laki bini dia bode sia sekolah ke Jogja ke Surabaya ke Jakarta sampai andi titel sarjana mun perlu dokter turu akabin tak iya kana satya singko atunginga si anya ma Potre jenang jadi lamar tada se tarima akabi sebab orang akabin dia aku tu tahu ka beton nalangker gelu jakna orang Madura maksudnya tahu beton nalangker kau tu tahu ngaji gelu tahu kata takrama tahu kabar temor tahu nyari lako ya kau tu bajeng nalako makanya beda lagu Madura roa alir sa alir roa ota beping pilo roa ya lir sa alir lamare tunggeng sikit bila ping pilo tak anda nyampang loronga ping pilo loronga tombui jengkel ping pilo tak anda ngala torona ping pilo torona orang tak bejeng. Nah, jadi ria tak ekala atorona, tak ekala amanto, tak ekala alalak, tak ekala alake, tak bekal kende itu tilake, kalamon orang gila tak bejeng, maksudnya tak bejeng alako, makanya Potre jenang, milih gelu, mentepak alalake, tak tak bejeng alako, nganggur, delmos, repot.
Pas bila kabin cak nareng Madura beruneng betona korek. Mantona neng matoana sing arek. Palang ungku ta iya kan. Nah, jadi ya makanya Potre Cinang palaki anak tak ada. Lamar bi orang tak ada. Kotu cokop omor geluh mon akabina. Makanya beda terusan ping pilu tak ada nyampang lorong ping pilu lorong tombui kolat ping pilu tak ada ngelak torona ping pilu torona orang tak pelak. Hati mon orang tak pelak tak terampil maksudnya kan tak pelak lah tak andi keahlian tak ala kuaria tak tahu ala kuaria momos ala kuarua boleh tak bisa tak kala atoron tak kala ala tak kala amanto. Nah ya filsafat orang Madura kona mangkana Potre Cinang sanajan elamar bi orang-orang seganteng tak tuli naremah kotu tiba sakeluh kotu pelak keluh kutu ahli pecing ala ko keluh buru ekalak ya. Nah anak-anak kapi antara na orang si alamar ya bodoh si anyama landau ya cakna sati ata ada dah tunggu orang kona landau ya. Cak na landauria tengki kana baranya po abung kana nyi. Ya cak na tungeng belum tanto bede yang ria tungeng ta ya tunga tu sekengeng cak na orang Madura dulu. Nah. Landauria ria lamar. Entar ka embukna Potre Cinang. La kaula panika yutus bi tuan landaur kaangkui alamar potrena panjenengan seanyama Potre Cinang panika mana bi kaangkep bekal elamar sarang landaur. Pas ajawab embukna siapa? Embukna Potre Cinang. Oh engki mon alamara anak kaula tuan landua daur panika lalamaran nah kotu rantah samangken jugan sabelunna are panikah omber jadi sabelunna are ngontop nengi temor are omber are moncar nengi temor la panika lalamaranna kotu rantah samangken jugan. Oh, mana bisa panika? Kau lah mulia ambela ka tuan landaur. Oh, ingki. Ya tore. Ambela ka tuan landaur. Lamaranna panjenengan bekal etarema tapi lamaranna kotu ampon depak dek kebengkuan Potre Cinang. Paling lambat otabe paling telat para siang panika pacer. Sabab mun area ampon omber panika tak tarema lamaran sampean. Aduh. Karena sianya malandaur ya dia pas mau kompol orang sialaula ke bayi tutul, ke bayi becik, ke bayi palotan, ke bayi lepet ya. Bawana sabadana ke kanan si bekal tetiala lamaran ya dia kotu siapa ki jeri malam jeri ben sekotu alamar mikol lala apa rarampaten yeria kakanan kapi lamaran yeria kapi kotu pekol tibi bi landaur karena sarena sinolongi banyak ya pokol telok malam lama sak kapi tutul bocik bidaran olet lepet naga sare kue cungcung kakapi lah lengkap rantah kakapi pas pekol mun landaur kana ya pekolan na cak na tunging lamba pekolan na bungkana marongki
lah salana para de pa ade ka jenang ya. Tahu potret jenang je apa? Je landaur lah para datang mengguna potret jenang tanda ka landaur. Pas potret jenang benreng orang si bedeneng ije dia pas bodoh siapa kok ni remo nyina aja. Puk 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 puk. Pas gongkok kan pas acara datang pacar. Nah, munyina aja. Pelanda udah berkak ni di kongkok na aja. Berkak. Pas tatandung. Pas potong pekolan. Potong pekolan. Cak na dungeng karena pekolan si potong gelo. Bungkana marongki. Se temur. Apa? Sesa bodoh. Sesa rantang. Pas jadi gunung pekol si temur ya. Se berek jadi gunung neng berek ruah kana. Wen nangali ruah. Engki ruah engki ya. Ruah berek ruah. Ruah gunung pekol area tungeng asal mulana otabe asal usula gunung pekol di area cari tanah kana ya. Yang tunging konanya mana bedese koca tunging legenda. Iya tantona area caritaria maksudnya teti pangajaran dek kabena mon ki nak kana cek tuli kabin. Ya. Satia singko nyanyi aping pilu tak anda nyempang lorong ping pilu. Lorong tombui cengkel ping pilu tak anda ngalak torona ping pilu torona orang tak beceng ping pilu tak anda nyampang lorong ping pilu lorong tombui kolat ping pilu tak anda ngalak torona ping pilu torona orang tak pelak ya. Marilah ta ya kana yuk satia mayu toron ka bebe buatna satia tahu asal usul gunung pekol si satia bedeneng etisa jenang otabe jenang ger kacamatan tang petang Kabupaten Sumenep.